सारंगपुर मंदिर के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर और प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म जयंती महोत्सव पर आज सब भक्त लोग अपने गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति अपनी भक्ति अर्घ्य अर्पण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो आप सब भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। शत शत वर्षों जीव जो गुरुवर, शत शत वर्षों जीव जो गुरुवर, जीवन ना आधार। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। शत शत वर्षों जीव जो गुरुवर, शत शत वर्षों जीव जो गुरुवर, जीवन ना आधार। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। आज दिन अमृत शुभ मंगल, आज दिन अमृत शुभ मंगल, आप धरा पावन की धी। आप स्वरूपे हरिये सोने, आप स्वरूपे हरिये सोने, निज सुख केरी लाणी दीधी। निज सुख केरी लाणी आप कृपानी अमृत हेली, वर्षे अपरंपार। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। आप दर्शन थी हइये वसे छे, शांति सुख विश्राम। आप दर्शन थी हइये वसे छे, शांति सुख विश्राम। निश दिन अगणित जन ना जाए, तन मन ताप तमाम। आप करुणानी दृष्टि थी थाए, भक्तो सौ पूर्ण काम। आप प्रसंगे सौ जन पावे, अवनीय अक्षरधाम। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज। जन्मदिने शत शत अभिवंदन प्रमुख स्वामी महाराज।
प्रगटावी देवड़ा दिव्य भावना जन्मोत्सवे वन्दना हे फरकावी धर्म नियमनी ध्वजा जन्मोत्सवे वन्दना समझणना साज सजीने समझणना साज सजीने तव जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना हम हैया न हेते स्वामी हम हैया न हेते स्वामी तव जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना जन्मोत्सवे वन्दना वन्दना प्रमुख स्वामी वन्दना। स्वागतम। आज का दिन एक स्वर्णिम अवसर है, एक सद्भाग्य और चरम आनंद का अवसर है, क्योंकि हमारी ब्रह्मवादिनी भारतीय संस्कृति के गौरी शिखर समान आध्यात्मिक विभूति विश्व वंदनीय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव का आज अनुपम माहौल यहाँ बना हुआ है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें महासागर की उपमा दी जा सकती है। इस महासागर का परिचय हर एक के हृदय में अलग अलग सी लहरें उठती हैं। कोई उन्हें पहचानते हैं एक महान लोक सेवक के रूप में, कोई उन्हें पहचानते हैं एक महान सर्जक के रूप में, और कोई पहचानते हैं एक श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक के रूप में। आइए सुने उन अनुभूतियों की आवाज़ों को वीडियो के माध्यम से। प्रमुख स्वामी महाराज है एक महान सर्जक। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહાન સર્જક છે અને હું એમ કહીશ કે સૌથી શ્રેષ્ઠ સર્જક છે, કેમ કે એમને મંદિરને ઘર અને ઘરને મંદિર બનાવવાની નવી વ્યાખ્યા આપી છે. આપણે વસ્તુ અને વાસ્તુમાં ફરક છે. વસ્તુ વધતી નથી પણ વાસ્તુ વધે, એમાં વૃદ્ધિ આવે, એમાં સર્જકતા આવે. એટલે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ, ઘર પણ જોઈએ કે મંદિર જોઈએ, તો એમાં જ્યારે આપણે ભાસ થાય કે આ કુદરતનું છે, એમાં અંદરથી આનંદ મળે છે અને એમાંથી આપણામાં વૃદ્ધિ થાય છે, સારા વિચારોની, સારા સંસ્કારોની, અને પવિત્રતા આવે છે, ત્યારે એ ઘર મંદિર બને છે. મેં હજુ સુધી મારા ઇતિહાસમાં હું જે ભણ્યો એની અંદર મેં ક્યાંય જોયું નથી કે આટલા બધા મંદિરો દુનિયાના ખૂણે ખૂણામાં દરેક જગ્યાએ ધર્મ, વિચાર, આચાર બધું જુદું હોય તોય ત્યાં પણ એક સદ્ભાવનાથી બનાવ્યા હોય અને બધા એને અપનાવે અને બધા એમ જ માને કે આ મારી સંસ્કૃતિનું જ છે. એવા મંદિરો કરવાવાળું જો કોઈ હશે તો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. प्रमुख स्वामी महाराज है एक महान समाज सेवक। एक बात साफ नजर आती है कि उन्होंने सेवा धर्म का स्वीकार किया था। गरीब से गरीब किसान की भलाई कैसे हो, किसी दुखियारे की सेवा कैसे हो,
कोई संकट में है तो उसको कैसे चिंता की जाए। मुझे स्मरण है, आज भी मैं एक मुख्यमंत्री के नाते अनुभव करता हूं, आज भी कभी गुजरात में कोई संकट आया, कभी बाढ़ आई, कभी अकाल की स्थिति पैदा हुई, कभी भूकंप आया, और पहला विचार आता था कि चलिए प्रमुख स्वामी यहां मैसेज दे दें कि भाई इतने लोगों के लिए कुछ करना है। घंटों के अंदर भूखे के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती थी, कष्ट में जीने वालों के लिए मुसीबतों में से मुक्ति दिलाने का प्रयास हो जाता था, किसी को दवाई की जरूरत है तो दवाई पहुंच जाती थी। इतना जागृत, इतना चेतनवंत ये पूरा अभियान, ये पूरा सामाजिक आंदोलन, ये पूरा आध्यात्मिक आंदोलन किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी विरासत होता है। और मुझे अनुभव है कि कहीं बाढ़ आई हो और लोगों को भोजन पहुंचाना है, एक बार प्रमुख स्वामी तक बात पहुंच गई, फिर सरकार को कोई चिंता नहीं रहती थी। प्रमुख स्वामी महाराज है एक महान पथदर्शक। I'm neither a religious person nor a spiritual person. I've been in the defense forces and I do understand leadership. I understand devotion to duty. After the earthquake in Bhuj, I had gone there. I was there at that time and I found that large number of swamis and bhakts and volunteers were working selflessly to help all the people who had suffered the effects of the earthquake. That is why I felt that there is something which is there, that what makes these bhakts so devoted. I got the opportunity in the year of 2007 to first receive the blessings from Pramukh Swamiji. And that is when I realized that there is a leadership, unique leadership, which is being provided by the Pramukh Swamiji to the bhakts and the swamis. He is a true inspiration. He has never cared about himself. Even the kind of compassion which he shows, the empathy which is there. These are the unique things about a leader. A leader who keeps the country, the humanity, the mankind way above and beyond his own self. सच में सभी का अनुभव है कि प्रमुख स्वामी महाराज महान सर्जक, समाज सेवक और पथदर्शक है। परंतु क्या यही प्रमुख स्वामी महाराज का पूर्ण परिचय है? अब एक ऐसे महानुभाव की बात करेंगे जो स्वयं एक सर्जक, एक लोक सेवक एवं एक पथ प्रदर्शक के रूप में अत्यंत आदरणीय रहे हैं। वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष। उनके दिल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कैसी पहचान थी? बरसों तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे और सहलेखक रहे डॉक्टर अरुण तिवारी जी के मुख से ही सुने डॉक्टर कलाम की अनुभूतियों के विषय में। और उससे पहले देखें डॉक्टर तिवारी जी का एक परिचय वीडियो के माध्यम से। प्रोफेसर अरुण तिवारी भारतीय वैज्ञानिकों की नक्षत्रमाला का एक झगमगता सितारा, एक ख्याति प्राप्त मिसाइल साइंटिस्ट, मेक इन इंडिया अभियान की सहायकारी वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन समिति के सभापति। भारत के सर्वप्रथम कोरोनरी स्टेंट के संशोधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के विगत 30 साल के विश्वास पात्र साथी डॉक्टर अरुण तिवारी कई पुस्तकों के लेखन में डॉक्टर कलाम के सहलेखक रह चुके हैं, जिसमें विंग्स ऑफ फायर की 10 लाख से ज्यादा प्रति बिक चुकी है। वे ट्रांसेंडेंस पुस्तक के भी सहलेखक रहे हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और डॉक्टर कलाम के स्नेह स्निग्ध संबंधों के वे प्रत्यक्ष साक्षी है।
आइए उनसे ही सुने प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में डॉक्टर अब्दुल कलाम को हुई दिव्य अनुभूतियों को। जहाँ तक नजर जा रही है, दूर दूर से आए भक्तगण, सारे विश्व से आए सर्वश्रेष्ठ मानवजन, सद्गुरु महाराज, ऐसा लगता है जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे अपना असली रूप दिखाओ, तो आज भगवान स्वामी नारायण का ये विराट रूप हमारे सामने उपस्थित है। आप सब लोग भगवान स्वामी नारायण का स्वरूप हो और उन सबके सामने खड़े होकर दो शब्द बोलना मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है और आगे आने वाले दिनों में इससे अच्छा कुछ मुझसे हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं समझता। जिस तरह चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता और जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो लोग कहते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है, तो मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे आपके सामने बुलाया गया है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रकाश है जो मुझ पर पड़ा और मुझे आप लोग देख रहे हैं। जब कलाम साहब पहली बार प्रमुख स्वामी जी महाराज से सन 2001 में मिले तो उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनके सामने दिल्ली के अक्षरधाम का जो नक्शे के कागज़ थे वो फैलाए। स्वामी जी आसन पर बैठे थे और कलाम साहब स्वेच्छा से फर्श पर बैठे थे। तो उसके 5 साल से भी कम समय में कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए और जब वो अक्षरधाम दिल्ली के उद्घाटन के दिन 2005 में वहाँ गए तो मंदिर के सामने खड़े होकर किसी भी वीडियो में देख लीजिए, हतप्रभ राष्ट्रपति कलाम खड़े हुए देख रहे थे कि ये क्या बन गया। और तब उन्होंने प्रमुख स्वामी जी से कहा कि महाराज ये अद्भुत है, और ऐसे सृजक जिसने इतना अद्भुत अक्षरधाम मंदिर 5 साल से कम समय में बनाया, मेरी इच्छा है कि मैं उसके ऊपर एक किताब लिखूं। कैसे ये आश्चर्य हो गया। लेकिन उस किताब को लिखे जाने में काफ़ी दिन लग गया और 2013 में जब वो सारंगपुर इस पुण्य भूमि में कलाम साहब आए और उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन करे तो उस क्षण मुझे ये आदेश मिला कि मैं उस किताब को लिखूं। तो जब मैं कलाम साहब के पास गया कि मैं इस किताब में क्या लिखूं, तो उन्होंने कहा कि जब अक्षरधाम मंदिर बनने के बाद मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज से कहा कि ये इतना बड़ा अद्भुत मंदिर आपने बनवा दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब स्वामी नारायण का है। तो ऐसा मानव, ऐसा संत जो इतना बड़ा मंदिर बनवाने के बाद ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मंदिर उनके नेतृत्व में बना है, वो भी स्वामी भगवान की कृपा है। तो ये जो मैं जिसके अंदर से निकल गया, उस महापुरुष के बारे में किताब लिखो। उसके बाद कलाम साहब ये किताब लेकर सारंगपुर आए और प्रमुख स्वामी जी के हाथों में, चरणों में उनके किताब रखकर उस पर उन्होंने अपने हाथ से लिखा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज, यू आर माई अल्टीमेट टीचर। तो कलाम साहब जैसे अल्टीमेट महापुरुष का अल्टीमेट टीचर, वो किताब लेकर मैं, जब उसका अहमदाबाद में आयोजन हुआ तो उसके बाद वो किताब लेकर मैं अपनी माँ के पास गया। तो अपनी माँ को जब वो किताब दी तो उन्होंने किताब का कवर देखा, प्रमुख स्वामी जी महाराज प्रेम से कलाम साहब के कंधों पर हाथ रखे हुए हैं, ट्रांसेंडेंस लिखा है। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा तूने तो एक गागर में 2 सागर भर दिए, एक ज्ञान का सागर अब्दुल कलाम और एक प्रेम का सागर प्रमुख स्वामी।
तो एक माँ के रूप में मैं धन्य हो गई कि मेरे बेटे के हाथ से ऐसा काम हुआ। लेकिन अब तुम जाओ और इस किताब का माताओं की भाषा में अनुवाद कराओ। तो वो फिर बाद में आरोहण बनी हिंदी में, मलयालम में कालातीतम बनी और मराठी में उन्नयन बनी और आज गुजराती में परात्पर के नाम से। और आगे आने वाले दिनों में असमिया, तमिल, तेलुगु, जो जो भाषाएं हिंदुस्तान की माएँ बोलती हैं उस हर भाषा में ट्रांसेंडेंस किताब छपेगी। और जिस तरह से अब हर एक माँ अपने बच्चे को अपने प्यार के घर के नाम से बुलाती है, उसी तरह से इस किताबों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा। आज इस पुण्य भूमि में मैं आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा बचा हुआ सारा जीवन भगवान स्वामी नारायण और प्रमुख स्वामी जी और सद्गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है और कभी मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। जय स्वामी नारायण। अभिव्यक्ति अनेक, अनुभूति एक। प्रमुख स्वामी महाराज है दिव्य, परात्पर और नेक। जी हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज का सानिध्य मनुष्य को दुर्गुण रहित, स्वभाव मुक्त और दुख विहीन बनाता है। यह अनुभव राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी तक सभी का है। आज के इस जन्म जयंती समारोह में ऐसे परात्पर गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्यता का दर्शन हम विविध आयामों से करते रहेंगे। आइए उनके गुणानुगान की इस श्रृंखला का शुभारंभ करें एक भाव प्रचुर अभिवंदना नृत्य से। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। हे युग पुरुष सर्वोत्तम, हे ब्रह्म स्वयं तीर्थोत्तम। हे युग पुरुष सर्वोत्तम, हे ब्रह्म स्वयं तीर्थोत्तम। जुग जुग जियो तुम प्रमुख स्वामी। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। हे युग पुरुष सर्वोत्तम, हे ब्रह्म स्वयं तीर्थोत्तम। हे युग पुरुष सर्वोत्तम, हे ब्रह्म स्वयं तीर्थोत्तम। परात्पर धर तुम प्रमुख स्वामी। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। नमो नमः हे प्रमुख स्वामी।
अनंत पुण्य प्रकाश तुम्हारा, मिटा ज्ञान अंधेरा हमारा, दिनहीन पतितों को तारा। अनंत पुण्य प्रकाश तुम्हारा, मिटा अज्ञान अंधेरा हमारा, दिनहीन पतितों को तारा। पूर्ण पुरुष आदर्श हमारा, पूर्ण पुरुष आदर्श हमारा, पूर्ण पुरुष आदर्श हमारा। मिटा ज्ञान अंधेरा हमारा, दिनहीन पतितों को तारा। अनंत पुण्य प्रकाश तुम्हारा। भव्य पुरुष को पुण्य पुरुष को, दिव्य पुरुष को पूर्ण पुरुष को, युग पुरुष को ब्रह्म स्वयं को, परात्पर धर को प्रमुख स्वामी को। जियो प्रमुख स्वामी, जुग जुग 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 जियो प्रमुख स्वामी। नमो नमः, नमो नमः प्रमुख स्वामी, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः प्रमुख स्वामी, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः प्रमुख स्वामी, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः प्रमुख स्वामी, नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः हे प्रमुख स्वामी। विश्वविख्यात ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी के पदधारी, एक सुविधा सभर जीवन शैली के धनी श्री व्योमेश जोशी की स्मृति मंजूषा में प्रमुख स्वामी महाराज का कुछ अलग ही दर्शन समाया है। आइए प्रथम देखें लब्ध प्रतिष्ठ कंपनी के कुशल प्रबंधक को और उनके ही स्वानुभव से प्रमुख स्वामी महाराज के विभूति महत्व को विशेष समझे। आधुनिकतम तकनीकी विश्व के एक ऐसे धुरंधर जो 2002 से 2012 तक HP के वाइस प्रेसिडेंट रहे, 2005 से 2015 तक याहू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहे, 2005 फॉर्च्यून मैगजीन के सर्वे के अनुसार मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन अमेरिकन पर्सन रहे और फिलहाल विप्रो लिमिटेड और हैरिस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर है। कॉरपोरेट विश्व के सुप्रसिद्ध धन कुबेरों के साथ काम करने वाले व्योमेश जी सुख और सुविधा से पूर्ण जीवन शैली क्या है इससे अनजान नहीं है। व्योमेश जी कई वर्षों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के योग में आए हैं और इस दौरान प्रमुख स्वामी जी की आध्यात्मिकता ने उनके दिल को छू लिया है। तो आइए व्योमेश जी की इस आध्यात्मिक अनुभूति को उन्हीं के शब्दों में सुने। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। હું ભગવાનની કૃપાથી અને યોગ્ય તક મળવાથી ઘણી ઊંચાઈ ઉપર કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં પહોંચ્યો હતો. I managed $28 billion printing business. We used to ship 60 million printers, 6 crore printer, 600 million cartridges every year in 170 countries. And throughout my career, I met great political leaders like Bill Clinton, business leaders like Bill Gates, Larry Page, Jerry Yang. અને આ બધા જોડે મેં ઘણી વાતો કરી. મારે જાણવું હતું કે આ બધા જ સક્સેસફુલ લોકો વોટ આર દે સ્ટ્રાઇવિંગ ફોર, એ લોકોને શું જોઈએ છે જિંદગીની અંદર. તો એ બધાનો નિચોડ 3 સિમ્પલ વાત પર આવી. પહેલું, કોન્ટ્રીબ્યુશન. દે ઓલ વોન્ટ ટુ મેક કોન્ટ્રીબ્યુશન. Second, they want to find meaning in life. And the third, the most important one that they want to have is to be happy. એ બધાને સુખની શોધ છે. જ્યારે હું સ્ટીવ
જોબ્સને મળ્યો, કારણ કે અમારા પ્રિન્ટર એ લોકો એપલવાળા વેચતા હતા અને અમારે ઘણી દોસ્તી થઈ. તો એનો સ્ટીવ જોબ્સ એનો કોન્ટ્રીબ્યુશન જોઈએ તો કેટલું બધું, બરાબર? મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રી, મીડિયા ઇન્ડસ્ટ્રી, if you think about telecommunication industry with iPod, iPhone, iPad, he has made tremendous contributions. Meaningful contribution because it has changed all our lives. Everybody is using a cell phone now, smartphone now. But મેં એમને જોયા છે કે he was not really happy. તો પહેલી બે વસ્તુઓ મળી એમને, પણ સુખ ક્યારે ના મળ્યો. જ્યારે હું પ્રમુખ સ્વામીને જોઉં છું, એમને નિહાળું છું, ત્યારે મને અનુભૂતિ થાય છે એમના હૃદયની અંદર એકદમ શાંતિ છે, સુખ છે. અને એ વાત જે છે, જ્યારે તે નિખાલસથી હસતા હોય, એક થઈ શકે ક્યારે કે જ્યારે અંદરથી એકદમ શાંત. દેટ પીસ એન્ડ હાર્મની ઇન પ્રમુખ સ્વામી ઇઝ ઇન્ક્રેડિબલ, અજોડ છે. કોઈ જેમને અહંકાર, અભિમાન કશું જ નથી. આ પ્રમુખ સ્વામી અને આ સુખ સગવડથી પર છે. જય સ્વામિનારાયણ. स्वामीनारायण भगवान की जय. प्रमुख स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव की जय. ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उनके पति ड्यूक ऑफ एडनबरो प्रिंस फिलिप्स जब लंदन मंदिर में गए, तब वहाँ पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी ने कहा कि आपको भारत जाना हो तो ज़रूर अक्षरधाम गांधीनगर का देखना. उस समय दिल्ली नहीं बना था. और भारत की स्वतंत्रता के जो सुवर्ण महोत्सव में इंग्लैंड की महारानी को आमंत्रित की गई थी, उसके साथ वो भी आए थे. दिल्ली से वो अलग हुए, उनको याद आया कि मुझे अक्षरधाम में जाना ही है. और वहाँ प्रमुख स्वामी मिलेंगे ही. और जब वहाँ आए तो प्रमुख स्वामी तो थे ही नहीं. पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी ने बताया कि प्रमुख स्वामी तो हमेशा घूमते रहते हैं. अभी अपने भारत का एक देहाती गांव है सारंगपुर, उसमें छोटा गांव में है. वो सारी ज़िंदगी ऐसे घूमते ही रहते हैं 12 मास. तब उनको बहुत आश्चर्य हुआ, कितना सुंदर मंदिर, फिर रहते भी नहीं है, इतनी सुविधा होते हुए भी गांव में घूमते हैं. तो आप देखिए कि प्रमुख स्वामी का कोई हमको पूछता है कि स्थायी पता क्या है, तो उनका स्थायी पता तो भगवान है. हमेशा भगवान में स्थिर रहकर वो घूमते रहते हैं. अभी तक 17,000 गाँव, 2.5 लाख घरों में और 50 देशों में उन्होंने पदार्पण किया है. 90 वर्ष तक अविरत विचरण किया है. 1970 के साल में वासद में 102 डिग्री बुखार था और निर्जल उपवास था. उसमें 122 पधरामी कर डाली, न दवाई ली न कुछ पानी लिया, और 3 गांव करके वहाँ 12 बजे फिर सोए. ऐसा उनका विचरण चलता था. यही प्रमुख स्वामी की जीवन प्रणाली का हमेश के लिए रही है. और हरिभक्तों को राजी करने की उनकी हमेशा भावना रहती. तो आप देखिए कि कैसे हरिभक्तों को हमेशा राजी करते थे. एक दफ़े हम आनंद में थे और उस समय में पधरामी हुई. एक हरिभक्त ने अपना मकान बनाया था और इच्छा थी कि उस पर स्वामी का पदार्पण हो. वो स्वामी को ढूंढने गए कि कहाँ तक आए स्वामी, और उस समय स्वामी तो वहाँ पहुँच गए. वहाँ छत तक उन्होंने पुष्प विकीर्ण किए और फिर 2.5 गज्जर के वहाँ आके 2:30 बजे भोजन के लिए बैठे. तब वो हरिभक्त आए कि स्वामी आप मेरे घर आए, मैं नहीं था. और उसकी आँख में आंसू देखकर स्वामी ने अपना पत्थर ऐसे धकेल दिया और हमको बोला कि चलो हम वहाँ जाएंगे. और फिर वहाँ जाके फिर से छत तक गए और 3:30 बजे भोजन पाने के लिए आए. कोई सुविधा वो कभी उन्होंने खाने पीने की भी सोची नहीं है. कभी नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ ये बनाओ. ऐसा भी हमने उनके जीवन में कभी भी नहीं देखा है. और उनके मुख पर आनंद, अभी बताया व्योमेश भाई ने, एकदम आनंद. कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा सुविधा क्यों नहीं है. ऐसा मैंने मेरी ज़िंदगी में वो कभी देखा नहीं है. वो तो ऐसे ठुकराते हैं. इसलिए हम भगवान स्वामीनारायण से और उसके साथ हम शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि यस्य जीवनेन
बहवह जीवन्ति सो अत्र जीवतु। जिसके जीवन से विश्व में कई लाखों नहीं करोड़ों अनेक बोलिए ऐसे लोग का जीवन बनता है। ऐसे जो हमारे प्राण प्यारा प्रमुख स्वामी महाराज इस भूमि पर दीर्घ आयुष्मान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। शारीरिक रोगों के सामने हर कोई व्याकुल हो उठता है, हैरान हो जाता है, परंतु ऐसी मानव सहज दुर्बलताएं जिन्होंने अनेक मरीजों में देखी है, ऐसे विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजस पटेल के पास प्रमुख स्वामी महाराज का कुछ विलक्षण अनुभव ही है। आइए पहले इस काबिल डॉक्टर के कौशल्य को पहचाने और उनके ही मुख से सुने प्रमुख स्वामी महाराज की परात्परता को। दुनिया के ख्यातनाम कार्डियोलॉजिस्ट और एपेक्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जिन्होंने ट्रांस रेडियल कोरोनरी एंड पेरिफेरल इंटरवेंशन जैसे 80,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करके दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, ऐसे विशिष्ट प्रदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे डॉक्टर तेजस भाई पटेल, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के निजी डॉक्टर के रूप में स्वामी श्री का निकटता से अनुभव किया है। तो आइए उनकी इस अनुभूति को उन्हीं के शब्दों में सुने। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને હું નાનો હતો ત્યારથી જ એમની મારા ઉપર ખૂબ જ આશીર્વાદ ને કૃપા હતી, પણ મને એમને બરાબર જાણવાનો અવસર મળ્યો જ્યારથી એમના હૃદયની જવાબદારી સંભાળવાની મારે આવી. લગભગ 4 વર્ષ પહેલાં જ્યારે સ્વામીને સારંગપુર હું અને મારો પાર્ટનર સંજય તપાસવા આવ્યા અને પેસમેકર મૂકવાનું જ્યારે ડિસિઝન લીધું, ત્યારે સ્વામીની ઉંમર 90 વર્ષની ઉપર હતી અને અમને થોડા સંકોચ સાથે અમે સ્વામીને કહ્યું કે સ્વામી આ પેસમેકર મૂકવું પડે એવું છે, થોડી તકલીફ છે પણ થઈ શકે એમ છે, તમે છો કોઈ તકલીફ નથી અને બધું સારું જ કરશો, બસ આ એક જ વાક્ય હતું. ત્યારબાદ સ્વામી શાહીબાગ મંદિરમાં આવ્યા. આગલે દિવસે રાત્રે ફરીથી અમે એમને તપાસ્યા અને એ વખતની બીજી જે સમસ્યા હતી એની વાત સ્વામી પાસે કરી કે સ્વામી આ ઉંમરે જનરલ એનેસ્થેશિયા નહીં આપી શકાય, એનું જોખમ છે. ઇવન સિડેશન જે શોર્ટ એનેસ્થેશિયા કહેવાય છે એનું પણ જોખમ છે. એટલે અમારે લોકલ એનેસ્થેશિયા એટલે ચામડી બેરી કરી અને આ 2 કલાકની જે સર્જરી છે એ કરવી પડશે અને ખૂબ જ દુઃખ અને પીડાદાયક સર્જરી છે, પણ આનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને સ્વામીએ કહ્યું કે અમને કોઈ દુઃખ છે નહીં, કે કોઈ દુઃખ થવાનું નથી અને તમે તમારે કરો. હોસ્પિટલમાં સવારે સ્વામીને સીધા જ કેથલેમાં લીધા. ડૉક્ટર યશ, ડૉક્ટર સંજય અને હું અમારી ટીમે કામ ચાલુ કર્યું. લોકલ એનેસ્થેશિયામાં કટ મૂક્યો, ચામડી, એની નીચેની ટિશ્યુ, એની નીચેનો મસલ અને બધું જ કામ પતાવીને પેસમેકર મૂકીને ફરીથી ટાંકા લેવાના. 2-3 વખત થોડો સળવળાટ લાગ્યો, સ્વામીના પગ થોડા હલ્યા. એ વખતે પણ સ્વામી સાથે મેં વાત કરી કે સ્વામી તકલીફ થતી લાગે છે. કોઈ તકલીફ નથી, બસ આટલો જ જવાબ. એ પતી ગયું. પછી અમારા માટે સૌથી મોટી ચેલેન્જ સ્વામીને હોસ્પિટલમાં નહીં રાખવાની હતી, કારણ કે ક્રોસ ઇન્ફેક્શન લાગે તો મુશ્કેલી થાય. એટલે તાત્કાલિક એમની જ ગાડીમાં બેસાડીને અમે મંદિરમાં એમને લઈ આવ્યા, જ્યાં એમના માટે જે રૂમ હતો એ અદ્યતન આઈસીયુમાં ફેરવવામાં આવેલો હતો. જ્યારે મંદિરમાં આવ્યા ત્યારે હજારો લોકો હતા અને સ્વામીએ ખૂબ જ સ્વસ્થતાથી બધા દર્શન આપ્યા. પાછળથી એવું પણ સંભળાતું હતું મને કે ખરેખર સ્વામીને કોઈ ઓપરેશન કર્યું છે કે ખાલી તપાસીને પાછા લાવે છે, કારણ કોઈ જ એમના મોં ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નહોતું કે એવી કોઈ અભિવ્યક્તિ નથી. આ બધું પતી ગયું અને ત્યારબાદ જ્યારે 3 મહિના રહીને હું ને સંજય એમને તપાસવા આવ્યા, ત્યારે પણ અમે તપાસીને પૂછ્યું સ્વામી કોઈ ફરિયાદ? ત્યારે પણ એક જ વાત, અમારે શેની ફરિયાદ? એટલે જે ડૉક્ટરના સાયન્સમાં અમે આ બધી વસ્તુઓ એકદમ માની ના લઈએ,
કારણ કે હું એવિડન્સ બેઝ મેડિસિન પ્રેક્ટિસ કરું છું અને આ અમારા મગજમાં ઉતરે એવી વાત ના હોય. અને ત્યારબાદ જે અમેરિકાની ટ્રીપ જવા આવવાનું કોઈ પણ જાતની તકલીફ ક્યાંય સ્વામીને પડી નથી. અમે જે પ્રોબ્લેમ એન્ટિસિપેટ કર્યા હતા એમાંનો એક પણ પ્રોબ્લેમ અમે ફેસ કર્યો નથી. મારી આટલી 25 વર્ષની કાર્ડિયોલોજી કેરિયરમાં આવું કોઈ પેશન્ટ મેં જોયું નથી કે 2 કલાકની સર્જરી, 91 વર્ષની ઉંમર, લોકલ એનેસ્થેશિયા અને એક ઉંકારો નહીં. એ પહેલાં પણ નહીં, એ પછી પણ નહીં અને આજે પણ નહીં. એટલે જે હૃદય આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો ડિફરન્સ, આ વસ્તુ જે મારા મગજમાં કદી ઉતરી નથી અને હું એને સમજવા માટે છેલ્લા 15 વર્ષથી પ્રયાસ કરતો હતો. મારા ફાધર બી મને સમજાવવા ટ્રાય કરતા હતા, પણ આ વસ્તુ મને બેસતી નથી. પણ આ બધી જે સિક્વન્સ જે ચાલી એમાં જે હું 10 જન્મમાં શીખી ના શક્યો એ વસ્તુ સ્વામીએ મને શીખવાડી દીધી. થેન્ક યુ. प्रमुख स्वामी महाराज की परात्परता का स्वानुभव हमने सुना. आइए ऐसे विरल परात्पर गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की परात्परता का विशेष रसास्वादन करें. अक्षरधाम गांधीनगर के महंत पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी के वक्तव्य से. परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज सभी प्रकार के दुखों से परे हैं. 2 प्रकार के दुख है, एक शरीर का दुख है और दूसरा मन का दुख है. शरीर पर चोट लगना, मलेरिया, टाइफॉइड इत्यादि शरीर के दुख है. लेकिन मृत्यु की भय, डरावने सपने, हताशा, निराशा और अपमान के समय हमारी जो मनोदशा इत्यादि सब मन के दुख है. लेकिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज शरीर और मन दोनों के दुख है, उनसे वो परे हैं. स्वामी जी ने अपने जीवन में शरीर के अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव किया है, जैसे कि घुटनों की आर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, गांठ का ऑपरेशन, हार्ट अटैक, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इत्यादि. लेकिन ये सब शरीर के कष्टों से प्रमुख महाराज कभी भी पीड़ित नहीं हुए थे, क्योंकि वे अपने आप को आत्मा मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, अक्षर मानते हैं. उतना ही नहीं, उनके आचरण में ये बात है. जब प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी हुई उस समय उनके साथ डॉक्टर नीलेश पटेल भी थे और जो सर्जरी करने वाले सर्जन थे डॉक्टर सुब्रमण्यम. एक दफ़े डॉक्टर नीलेश पटेल से पूछा गया कि अन्य दर्दियों की तुलना में आपके हिसाब से प्रमुख स्वामी महाराज अलग कैसे है. जब ऑपरेशन की बात हुई, उसके दर्द की बात हुई, तब स्वामी जी ने कहा कि ये सब शरीर के भाव है, आत्मा तो सुखरूप है. लेकिन मेरे समझ में नहीं ये आ रहा था कि आत्मा और देह कैसे अलग हो सकती है. ऑपरेशन का दूसरा दिन था और मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया. मुझे योगी चरण स्वामी जी प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बात कर रहे थे और मैं आर्टीरियल पंक्चर कर रहा था. बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया है और बड़ों बड़ों के मुख में से दर्द की आवाज़ निकल जाती है. और इस प्रक्रिया के दौरान मैं बड़े गौर से प्रमुख स्वामी महाराज के मुंह के सामने देख रहा था, लेकिन प्रमुख स्वामी के मुंह पर किसी भी जगह एक दुख की हल्की सी भी रेखा दिखाई नहीं दी. तब मुझे पता चला कि देह और आत्मा कैसे अलग हो सकती है. प्रमुख स्वामी महाराज के शरीर के कष्टों की बात हमने सुनी, लेकिन इनसे बड़ा दुख है, मन का दुख है. वो सूक्ष्म है और दीर्घकालीन दुख है और ज़्यादा है. मन के दुख, उसका मूल है अभिमान. प्रमुख स्वामी महाराज अहम शून्य पुरुष है. अब देखो कि जिस व्यक्ति में अभिमान नहीं होता है
उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मन का दुख का अनुभव नहीं होता है। और स्वामी जी अहम शून्य है, उसका कारण क्या है? संपूर्ण रीत से भगवान की महिमा वो समझते हैं, भगवान की तुलना में अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, भगवान को सर्वकर्ता मानते हैं, भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं, सभी जगह भगवान का निवास है, ऐसा प्रमुख स्वामी जी मानते हैं। इसलिए शायद सूर्य में अंधेरा प्रवेश कर सकता है, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज में अभिमान, निराशा, हताशा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है उनको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार है, अक्षर पुरुषोत्तम का साक्षात्कार है, ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार है। वही ज्ञान देने के लिए स्वामी जी का अवतरण है। तो आज के दिन भगवान स्वामीनारायण के चरणों में और प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में एक हार्दिक प्रार्थना कि उनकी बताई हुई राह पर हम चल सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हमने भेद मूलक मानवीय प्रकृति का मुआयना प्राप्त किया, परंतु अहमदाबाद का एक अनपढ़ और गरीब गोपालक प्रमुख स्वामी महाराज में ऐसी मानव सहज प्रकृति से कुछ और ही देखकर भीतर से भर आया है। उस ग्रामीण गोपालक के अभिनव दर्शन से परात्पर प्रमुख स्वामी महाराज का विरल दर्शन उभर रहा है। आइए प्रथम उस गोपालक की अहमियत को जाने और उनके स्वानुभव से प्रमुख स्वामी महाराज की परात्परता को। रायचंद भाई रबारी गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहने वाला एक अनपढ़ और सामान्य गोपालक जो इस मॉडर्न दुनिया की परिभाषा से अनजान है। रायचंद भाई जानते हैं सिर्फ प्रेम की परिभाषा को, और उसी प्रेम के धागे से वे पिछले कई सालों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी ने एक आत्मीय स्वजन की तरह उन्हें निस्वार्थ प्रेम दिया है, समय समय पर उनकी देखभाल की है। तो आइए इस प्रेम और आत्मीयता से भरे संबंध को जाने रायचंद भाई के शब्दों में। હું નાનો હતો અને 12 વર્ષની ઉંમર હતી અને હું મંદિરમાં રહેતો અને ચડી પહેરી અને ફરતો અને બાપા ઉપર દ્રષ્ટિ કરી બાપાએ કહ્યું કે કોણ તમે કે શું છો? કીધું બાપા હું રબારી છું અને અહીં રહેવું છે? કીધું હા બાપા મારે રહેવું છે। પછી બાપાએ મને રાખ્યો અને હું રહી ગયો। પછી બાપા જ્યારે તારે અવરનવર મારી ખબર કાઢ્યા જ કરે। એ પછી બાપા અમેરિકા ગયા અને અમેરિકા સંતોને ફોન કર્યો અને સંતો ફોન ઉપર હતા અને બાપા ફોન પતી બાપાએ બોલાયો કે રાયલાને બોલાવો। એટલે હું દોડાદોડ ગયો। ત્યાં આગળ મોટા મોટા સંતો ઈશ્વરચંદ સ્વામીને બધા મોટા મોટા સંતો હતા ફોન ઉપર। તે છતાં પણ હું ફોન ઉપર ગયો અને બાપાએ મારી સાથે બધી રીતે વાત કરી અને સમાચાર બધા પૂછી લીધા। તારી ગાયો બાયો મજામાં? કીધું બાપા બધું મજામાં છે। અને પછી મને અટકના 2 દરજ્જા ભેગા થઈ ગયા અને 4 નસો બ્લોક થઈ ગઈ અને બાપાને ખબર પડી એટલે બલૂરમાં પરદેશમાં મને રવાના જ કરી દીધો અને 4 બ્લોક કરી અને હું પાછો આવ્યો। ત્યારે લોકોને એવું થઈ ગયું કે પ્રમુખ સ્વામી અને ગરીબ માણસને આવી રીતે કર્યું છે। તો લોકો એટલા બધા પર તૂટી પડ્યા કે મારે તો ઘરની અંદર જ જગ્યા નહીં અને બહારે જગ્યા। મોટા મોટા રબારીઓ મોટા તૈયાર થઈ બધાય પૂછવા મળ્યા કે આવા પ્રમુખ સ્વામી દયાળુ કે તમને પરદેશ લઈ જઈને તમારું ઓપરેશન કરાવડાયું। એ પછી લોકો બહુ પણ રાજી થઈ ગયા। આવી દયા કોઈ ના કરે, પ્રમુખ સ્વામી પોતે તમને ભગવાન મળ્યા। તો આ પ્રમુખ સ્વામીને યાદ કરી અને ફરજો એટલે તમને હજુ 15 વર્ષ સુધી કંઈ નહીં થાય। સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય। હમણાં જ ભાઈ શ્રી રાયચંદ રબારી અમારા અમદાવાદ મંદિરમાં જેણે બાળપણથી વર્ષો સુધી સેવા કરી એમણે પોતાનો સ્વાનુભવ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો અને અમે એના સાક્ષી છીએ। એ જે કંઈ બોલ્યા એ બધું અમે યથાવત એ જોયેલું છે। સ્વામી બાપાના જીવનની અંદર દયા, કરુણા અપરંપાર આપણને જોવા મળે। સામાન્ય રીતે ઘણા માણસોમાં દયા, કરુણા આ બધું હોય છે, પણ
સ્વામીશ્રીની જે દયા અને કરુણા છે એ જીવને આ સંસારની જે મોહ માયા છે એનાથી દૂર કરીને એને ભગવાન નજીક કેમ લઈ જવો, ભગવાનનું સુખ એને કઈ રીતે આપવું, એ પ્રકારનું એમનું આખું આયોજન હોય છે. અમારે અમદાવાદની અંદર નારાયણભાઈ મિસ્ત્રી કરીને આપણા ભક્ત હતા. બહુ જ સારા મિસ્ત્રી સુથાર, બહુ સુંદર સિંહાસનો બનાવે, ભગવાનની મૂર્તિ પણ કાષ્ટમાંથી સુંદર બનાવે. બહુ જ એમની પાસે કલા સૂઝતી અને પોતે હંમેશા સેવા કરતા. છેલ્લા દિવસોમાં બધું એમને જરા મુશ્કેલીઓ બધી હતી અને સ્વામી બાપાને ખબર હતી. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમદાવાદમાં બિરાજમાન હતા અને નારાયણભાઈ મિસ્ત્રી પણ ત્યાં હતા. એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જે રહેવાનો કક્ષ એની બહાર પગથિયા ઉપર બેઠેલા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રૂમમાંથી બહાર આવ્યા અને નારાયણભાઈ મિસ્ત્રીને જોયા તો પ્રમુખ સ્વામી એકદમ એની પાસે પગથિયા ઉપર બેસી ગયા, એકદમ નીચે, અને એના વાંસા ઉપર હાથ ફેરવી અને સ્વામી કે, નારાયણભાઈ તમારે શું દુઃખ છે? પછી અમને બોલાવ્યા અને બધી વાત કરી કે એમની બરાબર સંભાળ લેવી, દર મહિને એમને ઘરે જવું, જે કંઈ જોઈતું કરતું હોય બધું એમને આપવું, પણ બહુ જૂના આપણા હરિભગત નિષ્ઠાવાળા છે એની આપણે બરાબર ઠેઠ સુધી સારામાં સારી સેવા કરવી. તો આવા નાનામાં નાના હરિભગત પણ બાપાના જીવનની અંદર એના પ્રત્યેની જે કરુણા, દયા અને એ કેમ સુખી થાય અને ભગવાનમાં વિશેષ ને વિશેષ એનું જોડાણ થાય એ આપણને જોવા મળે. તો જો ભગવાનને સંત છે એ પોતાના જે ભક્ત છે ને દરેકનું પણ યોગ અને ક્ષેમ એનું હંમેશા પોતે પ્રેમપૂર્વક એ વહન કરતા હોય છે અને સાથે સાથે એને ભગવાનમાં પણ જોડે છે. પ્રમુખ સ્વામીના જીવનની અંદર કોઈ ભેદભાવ નથી. એ દરેકના આત્માને જુએ છે અને દરેકના આત્માને કઈ રીતે ઊંચે લઈ જવો, કઈ રીતે એ આત્માને ભગવાનમાં જોડવો અને કઈ રીતે એના જીવનને રીતે સાર્થક કરવું, એ જ એમની એક દ્રષ્ટિ છે. તો આવા તો અનંત પ્રસંગો છે કે જેની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની દયા અને કરુણાની ચરમ સીમા એ આપણને જોવા મળે. આપણે જેની સામું જોઈએ નહીં, જેની આપણે દરકાર કરીએ નહીં, એવી વ્યક્તિને પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ક્યારેય ભૂલે નહીં અને એના જે કંઈ પણ સેવાના કાર્યો હોય એને હંમેશા યાદ રાખે અને કઈ રીતે એની સારામાં સારી સંભાવના થાય અને એ સુખી થાય, એ સારો ભક્ત બને. તો આવું બાપાના જીવનમાં આપણને જોવા મળે છે. તો આપણે પણ એમના જીવનમાંથી આ શીખવાનું છે. આ સત્સંગની અંદર આપણે બધા હજારો લાખો હરિભક્તો છીએ, તો દરેકના પ્રત્યે આવી જે કરુણા છે, આવી જે દયા છે, જે મહારાજે આપણને કહ્યું છે કે આ સત્સંગની અંદર પક્ષ રાખો, હરિભક્તોનો અંદર અંદર પક્ષ રાખો. સંપ સુરતભાવ એકતાની પણ બાપા વાત કરે છે. તો એ જે પક્ષ રાખો, મદદ કરવી, એ બહુ મોટી સેવા છે. અંદર અંદર સંતો હરિભક્તોનો મહિમા સમજીને તો બાપાના જીવનના ગુણોનો આ રીતે રાત દિવસ વિચાર કરીને આપણા જીવનમાં પણ આ પ્રકારના ગુણો આવે એવી બાપાને આપણે આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ. स्वामीनारायण भगवाननी जय। आज जब पूरा विश्व यशभागी बनने की कतार में खड़ा रह गया है, तब विचक्षण पत्रकार श्री तरुण विजय जी की पैनी नज़रों में प्रमुख स्वामी महाराज की कुछ और ही छवि स्थिर रह गई है। आइए प्रथम जाने एक प्रतिभा संपन्न लेखक की पहचान को और उनकी ही निगाहों से प्रमुख स्वामी महाराज की परात्पर प्रतिमा के दर्शन करें। श्रीमान तरुण विजय भारत के नामांकित लेखक, पत्रकार और राजनेता। एक लेखक और पत्रकार के नाते तरुण जी ने 22 जितने प्रसिद्ध अखबारों में 2000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में भी कई पुस्तकें लिखी है। तरुण जी राज्यसभा के सांसद हैं और इंडिया चाइना मैत्री करार के सांसदीय दल के प्रमुख हैं। विश्व के प्रभावशाली महानुभावों के निजी परिचय में रहने वाले तरुण जी प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन भावना के अनुभवी है।
उन्हें जो अनुभूति हुई है उसे उन्हीं के शब्दों में सुने। मित्रों, मैं हिमालय क्षेत्र से आया, उत्तराखंड से, पर आज वह हिमालय भी इस हिमालयी विराट व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक है, क्योंकि इस हिमालय में है देशभक्ति का शिखर और प्रेम और आत्मीयता की अत्युच्चता। इस हिमालय के सामने मैं आज देशभक्ति का हिंद महासागर हिलोरे लेते देख रहा हूं, तो हृदय भारत के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो उठा है कि जब तक इस देश में राष्ट्र को धर्म के साथ जोड़ने वाले, देशभक्ति को आध्यात्म से जोड़ने वाले पूज्य प्रमुख स्वामी जैसे महान पुरुष हैं, तब तक भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल, विराट और महान ही बना रहेगा। आपको संपूर्ण भारत की शक्ति भक्ति के साथ प्रणाम करती है। आपने संपूर्ण विश्व में भारत की स्थापना की। जहां जहां पूज्य प्रमुख स्वामी के चरण पड़े, वहां वहां भारत स्थापित हुआ। विश्व में जिस जिस क्षेत्र में स्वामी नारायण मंदिर स्थापित हुआ, वहां वहां भारत की भक्ति और धर्म की शक्ति का आविर्भाव हुआ। वहां वहां भारत का दर्शन आज सब करने के लिए आते हैं। हे प्रभु, आप आज तो इस प्रकार से एक नवीन भारत के शिल्पकार हुए, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नवीन भारत की सर्जना और भारत के उत्कर्ष की ओर ले जाने का मंत्र दिया, प्रेरणा दी, शक्ति दी, पथ प्रदर्शन किया। मैं सत्य में पूज्य प्रमुख स्वामी जी को भारत भाग्य विधाता मानता हूं। धन्यवाद मान्यवर श्री तरुण विजय जी। जैसे प्रमुख स्वामी महाराज कार्यों के अहम से मुक्त है, वैसे स्वामी जी सद्गुणों के सूक्ष्म अहंकार से भी मुक्त है। सब गुण पूर्ण परम विवेकी, गुण को मान न आवे। भगवान के श्री मुख से निकली इन पंक्तियों का मेल प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से आबाद बैठता है। BAPS के वरिष्ठ संत पूज्य डॉक्टर स्वामी ने प्रमुख स्वामी महाराज की इस अहम शून्य जीवन शैली को विगत 60 साल से देखी है। आइए उनके मुख से ही परात्पर प्रमुख स्वामी महाराज की विशेष पहचान प्राप्त करें। जीवन अनेक समस्याओं भरेलू है, एनो उकेल एक भगवान है। भगवान सिवाय गमे त्या जईए अने गमे ते थईए अने गमे ते करीए अने गमे ते पामीए, पण ए प्रश्नों उकेल आवतो नथी। भगवान ए करंट जेवुं काम छे। अत्यारे हूँ बोलूँ छूँ तमे बधा सांभळो छो। आ लाइट छे ते बधा जोई शको छो। करंट देखातो नथी, एम भगवान आपने देखाता नहीं, पण आपણા दरेकना हृदयमां विराजमान छे। हवे एने प्रगट करवाना छे, तो ये प्रगट करवा माटे एकदम वधारेमां वधारे अगत्यनी वात कही छे। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामीए कह्युं, हूँ टरे हरी ढूंकड़ा। આપણો અહમ ભાવ કાઢવાનો છે। હવે અહમ ભાવ કાઢવો શબ્દ તો આપણે બોલી ગયા। અહીં અગર પથ્થરો પડ્યો હોય એને ખસેડનારા ઘણા મળે, પણ કિડનીમાં પથરી હોય એને ખસેડનારા કેટલા? એ પણ કદાચ નીકળે, પણ બ્રેઇનમાં નાનો ટ્યુમર હોય એને કાઢનારા કેટલા? પણ એ પણ નીકળે। પણ આપણા હૃદયની અંદર આ અહમનો પથરો પડેલો છે, અહમની ગાંઠ પડેલી છે, એ કોઈ રીતે નીકળે એવી નથી। એ નીકળે છે ભગવાનથી। ઉપનિષદમાં લખ્યું, વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી तस्मिन दृष्टे परावरे। एक भगवान एवं तत्व है कि जेने जाणवाथी आ बधुं जाय छे। अने ये भगवान ने जेमणे ओळख्या छे एवा प्रमुख स्वामी महाराज
એમણે આટલા કાર્યો કર્યા છે. એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં ભગવાનના દર્શન કર્યા છે. એ ભગવાનના દર્શન છે એનું મૂળ એ નિર્માનીપણું છે. એને કારણે એમને આ બધી પ્રેરણા મળે છે અને એટલે બધા સંતો પણ આવી રીતે નિર્માનીપણે વર્તે છે. આપણે પણ તમે પણ બધા એ માર્ગે ચાલ્યા જ છો. એ માર્ગે જેટલા આપણે વધારે ચાલીશું તો આપણને આ વાત બરાબર સમજાશે. એ માર્ગે ચાલવાનું અને આપણું અહમ કાઢવાનું. આ જયંતિ ઉજવવાનો અર્થ જ આ છે, અહમ કાઢવું. બસ હૃદય શુદ્ધ કરવાનું છે. એ આપણે બધા સંદેશ લઈને જઈશું તો આપણું કાર્ય આ મહોત્સવ રોજ મહોત્સવ લાગશે. આજે નહીં, એકલા હોત તો એ મહોત્સવ લાગશે. એ વિચાર જો આપણને આવશે તો એ માર્ગે ચાલવાનું બધાને વિશેષ બળ મળે, પ્રેરણા મળે એ પ્રાર્થના. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रखर वैज्ञानिक भौतिक विज्ञानी थे और दूसरे एक प्रखर आध्यात्मिक विभूति थे. एक थे प्रसिद्ध राष्ट्र पुरुष, भारत के 11वें राष्ट्रपति, तो दूसरे राजनीति से परे एक परमात्मामय साधुता संपन्न संत. एक थे धर्मगुरु के सुपुत्र, तो दूसरे स्वयं एक महान हिंदू धर्मगुरु. और फलस्वरूप डॉक्टर कलाम ने परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को अपने श्रेष्ठ गुरु के रूप में स्वीकार किया और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन का अंतिम पुस्तक लिखा, ट्रांसेंडेंस. और आज वह अवसर आया है ट्रांसेंडेंस के गुजराती संस्करण के उद्घाटन का, जिसका गुजराती में नाम रखा गया है परात्पर. साथ साथ विशेष आनंद का विषय यह भी है ट्रांसेंडेंस का हिंदी संस्करण आरोहण, मराठी संस्करण उन्नयन और मलयालम भाषा का संस्करण कालातीत आदि का भी इस अवसर पर उद्घाटन होने जा रहा है. इस पुस्तक के सहलेखक डॉक्टर अरुण तिवारी जी, गुजराती संस्करण के विद्वान अनुवादक एवं मूर्धन्य पत्रकार श्री अजय उमट, मराठी संस्करण के प्रकाशक सकाळ प्रकाशन के अधिकारी श्री आशुतोष राजगीर जी, हिंदी और गुजराती संस्करण के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस के सीईओ श्री अनंत पद्मनाभन जी एवं प्रधान संपादक शांतनु चौधरी जी और केरालियन मलयालम भाषा के संस्करण के पुरस्कर्ता डॉक्टर पीटी राजशेखरन जी आदि महानुभावों को मंच पर निमंत्रित करता हूँ. वे हमारे सभी मंचस्थ सद्गुरु संतों के करकमलों से इसका लोकार्पण करवाएंगे. आइए हम भी साक्षी बने इस अनुपम अवसर के. प्रकाशन्ते महात्मनः तद्ब्रह्मेव भवति मे गुरुः, गुरुः भवति मम आत्मा, तमेव प्रत्यक्ष नारायण स्वरूपं वदन्ति ब्राह्मणाः. स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की. और अब परम पूज्य महंत स्वामी जी के चरणों में निवेदन कि वे अपने प्रेरक वचनों का हमें लाभ प्रदान करें. परम पूज्य महंत स्वामी जी. अभी हमने सुना कि स्वामी जी सुख दुख से पर है, सुख से पर है, भेद जाति से पर है, अपने कार्य से पर है. पर तो है, परंतु बहुत ज़्यादा पर है. और ये परात्पर शब्द है तो एक भगवान के लिए ही उपयोग हो सकता है. भगवान तो फिर स्वामी जी को हम लोग किस तरह परात्पर कह रहे हैं.
तो स्वामीनारायण भगवान का ही शब्द है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि ऐसे संत के नेत्र में मैं देखता हूँ, ऐसे संत के पाँव में मैं चलता हूँ, इससे सब उनकी सब इंद्रियों में मैं ही कार्य करता हूँ। ये तो देखना, सुनना, आशीर्वाद देना, कार्य करना, वो सब भगवान ही कर रहे हैं। यानी परात्पर, जब भगवान परात्पर है और स्वामी जी के अंगों अंग में एक एक रुए में विराजमान है, तो फिर अलग कहाँ रहा। स्वामीनारायण भगवान ने दूसरी भी बात की कि जितने में राजा का राज उतने में रानी का राज। तो देखो वो भगवान ऐसे संत, और निष्काम स्वामी ने भी कहा संत स्वयं हरि। देखो, और ये कबीर जी ने पर कहा कि संत और साहेब में अंतर नहीं। ये सब ये बात शास्त्र प्रमाण है। और ये अनुभव भी अपने सब लोग ने जे वंचस्थ हुए अपने अपने अनुभव किया। अनुभव की बात बहुत अलग है। प्रमुख से के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, इतने निर्माणी हैं, अहम शून्य हैं, फिर भी वो गुण अपने में लाना वो कोई दूसरी साधना है, वो नहीं आ सकती। स्वामी जी की कॉपी कोई कर नहीं सकता है। जिसको भगवान का साक्षात्कार हो, भगवान का महिमा संपूर्ण हो, यथार्थ हो, वो ही अहम शून्य हो सकता है। थोड़ी भी कचास होगी वो ये गुण प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये देखो, ये इसका पुरावा है कि प्रमुख स्वामी साक्षात भगवान का सुख और महिमा यथार्थ जानते हैं। तो ये ऐसे पुरुष हमको मिले, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो बस यही प्रार्थना, स्वामी जी जैसे हमको दर्शन दे रहे हैं और हम उनकी बात समझ पाए, माने और मैं जुड़ जाए। सबसे टू न टच वाच कि बस उनमें हम जुड़ जाए तो सब काम हो जाए। सहजानंद स्वामी महाराज ने સામાન્ય રીતે એવું પણ આપણને સમજાય કે સ્વામીશ્રીની અંદર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન છે અને નમ્રતા, પવિત્રતા, ક્ષમાશીલતા, સહનશીલતા ઓછા વધતા તો મનુષ્યમાં પણ હોય, પણ દિવ્યતા એવો એક ગુણ છે કે જેને ભગવાન સાંગોપાંગ રાખ્યા હોય તો જ એ વ્યક્તિ દિવ્ય ગણાય. કલામ સાહેબે જ્યારે આ પુસ્તક લખ્યું, પોતે તો વૈજ્ઞાનિક હતા, સત્યનિષ્ઠ, સાચા બોલા. દુનિયામાં લોકો કહે છે કે કલામ સાહેબ બોલે એ 100% સાચું નહીં પણ 200% સાચું હોય. કલામ સાહેબ ઘણી વખત એક કહેતા, તિવારી સાહેબ અને સંતોને કહ્યું અને નવી પુસ્તકમાં પણ એમને નોંધેલું છે કે હું મારા જીવનની અંદર સોક્રેટિસ પાસેથી ફ્રીડમ ઓફ થિંકિંગ, વિચારની સ્વતંત્રતા શીખ્યો. ગેલિલિયો પાસેથી ટ્રુથ કહેતા કે સત્ય શીખ્યો. લિંકન પાસેથી ઇક્વોલિટી કહેતા કે સમતા શીખ્યો. ગાંધીજી પાસેથી નોન વાયલન્સ કહેતા અહિંસા શીખ્યો. દલાઈ લામા પાસેથી કમ્પેશન કહેતા કે કરુણા શીખ્યો. એમ ઘણા ધાર્મિક ગુરુઓ પાસે, કોકની પાસે કૌટુંબિક મૂલ્યો, સહનશીલતા કે કોકની પાસે ક્ષમાશીલતા હું શીખ્યો. પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધાની વાત જો કોઈની પાસે શીખ્યો હોય તો પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. કેમ? એમના અંતરનો એક અનુભવ હતો કે પ્રમુખ સ્વામીની અંદર એમને ભગવાનનું દિવ્ય તત્વ જોયેલું. એવા દિવ્ય પુરુષ આપણા ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. એમનું બોલવું, ન બોલવું અને કદાચ સ્વામી જોતા હોય ન જોતા હોય તો પણ આપણને ખબર પડે કે દિવ્ય છે. તો આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાની દેહની પરવા કર્યા વગર, પોતાની ઉંમરને બાજુ પર રાખી અને સંપૂર્ણ પરાત્પર થઈ આપણને સૌને દિવ્ય દર્શન દેવા પધારી રહ્યા છે. અને સ્વામીના દર્શન કરીને આપણે જે શુભ સંકલ્પ કરશું, તમારા ઘરનો, કુટુંબનો, વ્યક્તિનો, સમાજનો, દેશનો કે વિશ્વનો, એ તમામ પૂરા થશે. તો આજે દિવસ ખરેખર આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે હે બાપા, તમે દર્શન દેવા પધારો.
તમે કરુણાળા ગુણાતીત તમે કરુણાળા પરાત પર રૂપ નારાયણ સ્વરૂપ તમે છો સ્વામી મરમાળા મરમાળા મરમીરા જાણે ઓ મરમાળા મરમીરા જાણે પરાત પર ને પરમાણે હે પ્રમુખ સ્વામીની નજરું માઈ મોજ પરાત પરમાણે રે મોજ પરાત પરમાણે રે મોજ પરાત પરમાણે રે હે મરમ આ જાણજો ભરમ તમે ભાંગજો ભરમ આ જાણજો ભરમ આ જાણજો ભરમ તમે ભાગજો મરમ આ જાણજો ભરમ તમે ભાંગજો પરાત પર ગુરુ હરિ સંગે તમે માલજો પરાત પર ગુરુ હરિ સંગે તમે માલજો પ્રમુખ સ્વામી પામજો ગુણાતીત જાણજો પ્રમુખ સ્વામી પામજો પ્રમુખ સ્વામી પામજો ગુણાતીત જાણજો પ્રમુખ સ્વામી પામજો ગુણાતીત જાણજો પરાત પર પ્રભુ તણા સુખ તમે માણજો પરાત પર પ્રભુ તણા સુખ તમે માણજો મરમ આ જાણજો ભરમ તમે ભાંગજો રે राग नहीं द्वेष नहीं कीर्ति यश काम नहीं नात जात भेद नहीं मारू तारू नाम नहीं राग नहीं द्वेष नहीं कीर्ति यश काम नहीं नात जात भेद नहीं मारु तारु नाम नहीं काम नहीं क्रोध नहीं ईर्षा ने मान नहीं सर्वोपरि भक्ति तो दास भाव जाय नहीं काम नहीं क्रोध नहीं ईर्षा ने मान नहीं सर्वोपरि भक्ति तो दास भाव जाय नहीं परात पर गुरु हरि संगे तमे मालजो परात पर गुरु हरि संगे तमे मरम आ जानजो भरम तमे भांगजो सुखनी परवाह नहीं सुविधानी चाह नहीं सुखनी परवाह नहीं सुविधानी चाह नहीं दुखती अभड़ाई नहीं शरीर पंपाल नहीं दुखती अबड़ाए नहीं शरीर पंपाड़ नहीं परात पर ज्ञानमय प्रमुख स्वामी जान जो परात पर ज्ञानमय
परात पर गुरु हरि संगता में माल जो, परात पर गुरु हरि संगता में प्रमुख स्वामी पाम जो गुणातीत जान जो, प्रमुख स्वामी पाम जो गुणातीत जान जो, परात पर प्रभु तणा सुखता में मान जो, परात पर प्रभु तणा सुखता में मान जो। परोपकारे प्रमुख स्वामी स्वार्थ नु जानाम नहीं, परहित काज प्रगट थया जिन परमारथ बिन काम नहीं, परमारथ बिन काम नहीं। ये हरि गुण धारी कल्याणकारी अचल सदा हरि वचन मही, शत शत वर्ष रहो अवनी पर, शत शत वर्ष रहो अवनी पर, जय जयकार तमारा अहीं, जय जयकार तमारा अहीं, जय जयकार तमारा अहीं। अवनी मां संत महिमा जेनी सीमा नथी नथी, हे सरवर तरवर जलधर जेवा सदैव संतो परमार्थी, रसना मूंगी हृदय बोलता आत्मानंदे नित्य रमे, एवा प्रमुख स्वामी, एवा प्रमुख स्वामी, एवा प्रमुख स्वामी ने चरणे आपन नम माथा भले, न मेरे जिरे 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 नम माथा नम माथा नम माथा भले नमे भले नमे भले नमे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, बोलो गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज जन्म जयंती महोत्सव की। आज सच में हम सब परम भाग्यशाली है, परम धन्यभागी हैं कि हम सभी के प्राण प्यारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज आज हमारे बीच विराजमान है और अपने दिव्य दर्शन का लाभ हम सब पर कृपा करके दे रहे हैं। जिन्होंने अपने समग्र जीवन को समस्त मानव जाति की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे गुरुवर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर है। इसलिए BAPS स्वामी नारायण संस्था के सभी वरिष्ठ संतवर्य समस्त BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को पुष्पमाला अर्पण करेंगे। धाम
अवतारना जगमगता हीरती लाख लाख तारला जगमगता हीरती लाख लाख चांदला टम टमता दीपती लाख लाख चांदला टम टमता दीपती अनंतनी आरती थी हो आज अनंतनी आरती थी हो स्वामी ने हर्षे वधाविये वालम वधामणा हो आजे वालम वधामणा हो स्वामी ने हर्षे वधाविये गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् मुच्यते भवबन्धनात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शोभो साधु गुणे सदा शरणने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उपयनी रूपातणु पात्र छो नारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जछो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदु अहो ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय प्रकट ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुख स्वामी महाराजाय च इमं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, बोलो गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की। BAPS स्वामीनारायण संस्था के मंचस्थ वरिष्ठ संतों को विनम्र प्रार्थना है कि वे दीप प्रज्वलन से परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव के पुण्य पर्व का मंगल उद्घाटन करें। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः।
शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। घरो घर गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। ओ घरो घर गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। प्रमुख स्वामी जन्म शताब्दी जग जयकार 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 करे। 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय जय जय। આપણે સૌ અત્યંત ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુણાયતાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજની કૃપાથી છેલ્લા 95 વર્ષથી પરમ પૂજ્ય ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણને પોતાનું દિવ્ય સુખ આપી રહ્યા છે. યોગીજી મહારાજે જે આજ્ઞા કરેલી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જયંતિ વર્ષો વર્ષ ખૂબ શાનદાર રીતે ઉજવવી, એ એમની આજ્ઞા અને એમના આશીર્વાદથી આપણે જોઈએ છીએ કે વર્ષો વર્ષ અદ્ભુત આ જયંતિ મહોત્સવ ઉજવાય છે. આજે પણ આપણે અનહદ લાભ આ જયંતિ મહોત્સવનો લીધો. આ પ્રસંગે આપણે બાપાનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે અને બાપા આપણને ખૂબ સુખ આપે એટલા માટે આપણે યોગ યજ્ઞના નિયમ પણ ધારણ કરવાના છીએ. આ નિયમો આપણે સારી રીતે એનું પાલન કરીએ, ભક્તિથી, મહિમાથી, શ્રદ્ધાથી, અને મહારાજ સ્વામીની પ્રાર્થના કરીએ કે બાપાને આપણી વચ્ચે 100 વર્ષ સુધી રાખે અને એમનો શતાબ્દી મહોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ક્યારેય પણ આ વિશ્વમાં ન ઉજવાયો હોય એવા અત્યંત ભવ્યતાથી, દિવ્યતાથી એ ઉત્સવ આપણે બધા માણીએ એમની પ્રત્યક્ષ સાનિધ્યની અંદર. તો આ પ્રસંગે આપણે હવેથી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જન્મજયંતિ શતાબ્દી મહોત્સવની જય હંમેશા બોલાવીશું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની.
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની. બધાને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહ જય સ્વામિનારાયણ. હવે આપણે કરવાની વસ્તુ તો બીજી કંઈ રહી નથી કે બધા તીર્થો કરવાના બાકી રહ્યા, બીજા ધર્મ ધ્યાન કરવાના બાકી રહ્યા, પણ આ ભગવાન શ્રીજી મહારાજ વિશે નિષ્ઠા, ગુણાન સ્વામીની નિષ્ઠા, શાસ્ત્રી મહારાજ જોગી મહારાજની નિષ્ઠા, જેમાં શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, એટલે બધા સાધન પૂરા થઈ ગયા. બીજા સાધનથી આપણે પહોંચાય એવું નથી. આપણે બધા સાધન કરવા જઈએ તો પહોંચાય એવું પણ નથી, પણ ભગવાનની કૃપાથી જ આપણું કાર્ય થાય છે અને થશે. એ શ્રીજી મહારાજ સિદ્ધાંત આપણો એ છે કે સાધન કરી કરીને કેટલા કરીએ. ગુણાન સ્વામીએ કહ્યું કે માણસ ખેડૂત માણસ છે એ કૂવામાંથી પાણી કોસથી ઉલે છે, આખો દિવસ મહેનત કરે તો એક વીઘું પાણી પાય, અને જો ભગવાનની કૃપા થાય તો આખી દુનિયામાં લેલા રહે. એટલે આપણા ભાગ્યનો પાર પણ નથી. અને હવે આ એમના થકી આપણને જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ જ્ઞાન આપણને મળી ગયું છે, એટલે આપણે પણ છેલ્લો જન્મ છે, સાધન સંપૂર્ણ થયા છે, અને એમને જે આદેશો આપ્યા છે એ આપણે રાખીશું તો અક્ષરધામની વાત પણ આપણે માટે કંઈ દૂર નથી, અને એ પ્રાપ્તિ પણ આપણને થશે. પણ એવો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખવો. આપણે કોઈ કરતા નથી, આપણી કોઈ શક્તિ પણ નથી કે સૂકું પાંદડું પણ હલાવી શકવા આપણે સમર્થ નથી. આમની અંદર એ અંદર જ્યારે ભગવાન બેઠા છે એ શક્તિ આપે છે, તો આપણે પાંદડા હલાવીએ છીએ. આ વાત કરું છું, તમને સંભળાય છે, તમે વાત કરો, મને સંભળાય છે. એ બધું એનું કાર્ય છે. દિવ્ય છે ને પ્રકાશમાન છે, એમાં કોઈ માયા નથી, જગત નથી, પ્રપંચ નથી. એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે એવું સમજીએ તો આપણે દિવ્ય થઈ શકીએ. એવું આ જ્ઞાન છે, એવી આ વાત છે, એને આપણે સમજવાની છે. માટે કરતાં સર્વ પ્રકારે, સર્વ અવસ્થામાં, સર્વ કાર્યોમાં ભગવાને જ કર્યું છે. એવું જો ભાવ રહેશે તો આપણા પર કોઈ ભાર નહીં. શાસ્ત્રી મહારાજ કહેતા કે આપણે જો એક ભેળું, એક માટલી માથા ઉપર પાણીની ભરીને મૂકીશું તો વજન લાગશે, પાણીનો ભાર લાગશે. પણ દરિયામાં તમે ડૂબકી મારો, હજારો ટન પાણી ભરે, કંઈ દુઃખ જ નહીં, કંઈ ભાર નહીં, વજન નહીં. એમાં જગતના કાર્યો છે, માથે લઈને ફરીએ છીએ એટલે દુઃખ, ભાર, વજન બધું લાગે છે, ચકરાને અને ઝઘડા બધા થાય છે. પણ પાણીમાં ડૂબકે એટલે ભગવાનના સ્વરૂપમાં લગ્ન થઈ જવું, ભગવાનનો મહિમા સમજશું, એને સરને જઈશું તો કોઈ દુઃખ નથી, અને શાંતિ, શાંતિને શાંતિ છે. આ બધાની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજ, ગુણાત્યાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ બિરાજમાન છે. એટલે એ ભાવથી આપને પણ પુષ્પાંજલિ કરવી જોઈએ ને આરતી ઉતારવી જોઈએ. એમાં કંઈ નાનપ નથી, પણ એક મારી પણ આપના પ્રત્યેની ભક્તિભાવ છે કે આપનામાં પણ મહારાજ, શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ રહીને કામ કરે છે. આ બધાને ખૂબ ખૂબ અહીંયા આગળ ભાવના પણ હોય કે આ રીતે આપણે દૂરથી આવ્યા છે, સ્વામીની નજીકથી મળાયું નહીં, એમની પાસે જવાયું નહીં, પુષ્પ આપણે કંઈ અર્પણ કરી શક્યા નહીં, એવી ભાવના આપ બધાને હોય જરૂર, અને એ ભાવના રહે જ, એ પણ સ્વાભાવિક છે. મને પણ બહુ ઈચ્છા રહે કે હું દરેકને મળું, દરેકને આ પ્રમાણે મળું. કોઈ એમ નથી માનવું કે આપણે સ્વામીને નથી મળ્યા. તમે ભાવથી જે તમારી શ્રદ્ધાંજલિ છે, તમારી જે અમૃતાંજલિ કહો કે આ પ્રમાણે તમારા પુષ્પાંજલિ જે કહો, એ હાર અગર તો જે તમારા ભાવ એ હારથી પણ વિશેષ છે. એ દૂર બેઠા હશો, નજીક બેઠા હશો, તો પણ આ ભાવથી જે તમે જે કંઈ અહીંયા આવીને આ કાર્ય કર્યું છે એ અનંત ગણું ભગવાન માનશે અને સુખ આપશે. માટે કોઈ પણ કંઈ પણ પ્રકારનો વિચાર રાખ્યા સિવાય કે આપણને પૂર્ણ સુખ આ સમયનું જે દર્શનનું, સમાગમનું, સંતોનો આવા વાણી સાંભળવાનું, હરિભક્તોનો જે ભાવ ને પ્રેમ જે આપણને મળ્યો છે એ અલૌકિક છે. અને એટલી સંતોષ માનીને આપણે આ અહીંથી વિદાય થઈએ, તારાઓ ભાવ લઈને જઈએ. અને એ રીતે મળ્યું ના મળ્યું તો સર્વ માફ કરજો, રાજી રહેજો. અને બધાની પાસે એ જ માગવાનું છે. સંતોએ માગ્યું, બધાએ માગ્યું છે. મારે પણ એ છે કે આ જોગીમાના લાડીલા સંતો છે અને હરિભક્તો પણ એમના લાડીલા છે, એમના માટે ખૂબ બધું સમર્પણ કર્યું છે. તો એ બધાને પણ હું રાજી કરી શકું,
બધાના આશીર્વાદ મેળવી શકું એવું બળ મહારાજ મને પણ આપે એ જ પ્રાર્થના. स्वामीनारायण भगवान की। आइए जय सद्गुरु स्वामी, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु के नादों से हम सब आरती में सम्मिलित हो जाए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो स्वामीनारायण भगवान की। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की। भगत जी महाराज की। शास्त्री जी महाराज की। योगी जी महाराज की। गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की। शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले।